जय जगन्नाथ सांग मैंने मु जेना बाबू स्वागत करुच्ची आज आउ एक सुंदर ब्लॉग को। बहुत दिन पर वीडियो आसला कौन करवा वर्षा पाग जो पूरा अवस्था खराब मुझे रोषे कै से मैंने काद हो जाए रोषे करने बहुत असंभव हो पड़ू। दिन में तो रोषे करना राति लाइट हो ना तो बहुत एडजस्ट करके मु लाइट आणिकी लगे किंतु दुर्भाग्यवशत जदि लाइन पड़े तो वीडियो ऑफ हो कहीं आम घर इन्वर्टर ना तो एमती टिके वर्तमान वर्षा पागरे टिके लेट हम वीडियो आसबार टिके असुविधा हम आपन टिके एडजस्ट कर नेबे तापर हमर पूरा बिंदास रे वीडियो आसीबो। तो आज आम वर्षा पाग को लक्ष्य करी आम आज प्रस्तुत करुचु पुरीर प्रसिद्ध मटर बांफ बा मटर पानी। तो चलतु आज सर्टकट रे कामटा को सारीदेवा। मु बहुत आगरू 15 मिनट आगरू मु मटर आलू को सीझापी बसई देती आ मसला मसली सब काटाकाटी अलरेडी मुझे करदे कहीं लाइन आठी आमर किसी भरोसा ना पत्र हलिने लाइन एटी काटी जाए तो जल्दी जल्दी आम कम सारिबा। मटर अधा सीझी जाइए एबे मटर रे मु लुण पकेबा तापरे हमरे खट्टा पानी प्रस्तुत करवा। तो चलतु मटर बांफ करला बेले मटर आम टे अल्प टे साधा लुण देदेबा जहाँ मटर को फिका फिका करनी मटर रे स्वाद आणिबो। एबे भल भाव रे गोळेई नवा मटर आमर आउ अधा सीझा भितर आमे खट्टा पानी प्रस्तुत करनबा। चलतु मटर बांफ प्रस्तुत करने मु आवश्यक सामग्री नहीं कटा काकुड़ी कटा बिलाती अदा और कंचा लंकार छेचा ये आप आंब कषि अदा सहीटा दि जाए तार मेन इंग्रेडिएंट सहीटा किंतु मोर तो मिलानी से मुझे नॉर्मल अदा नहीं कटा पियाज आउ कि कंचा कटा लंका आ धनिया पत्र लेंबू एपटे सुखिला लंका भाजिके गुंड करी जीरा गुंड बीट लुण आटा आमर चाट मसला आठी तेंतुली। तो तेंतुली को मुझे बतरे नहीं एबे ताकू खट्टा पानी प्रस्तुत करवा। चलतु प्रथम आम बतरे तेंतुली को भल भाव में चकटी नवा आ भीतर जो खक्का गुड़ा केवल बाहर करदेवा आ केवल पानी को काढ़ी आनिबा। देखो दली नहीं पानी मु बाहर कर नौ मो हाथ में किसी खक्का अच्छी ए पानी देके आउ टे चुपुड़ी नवा। आमर तेंतुली पानी को आम बाहर कर नहीं एबे एथरे आवश्यक मसला सब पकेबा। चलतु आउ अल्प टिके पानी देदेबा एथरे अल्प टिके चाट मसला पकेबा अल्प टिके बीट लुण अल्प टिके जीरा गुंड आउ अल्प टिके हाथ तैयारी लंका गुंड एबे एथरे गोटे कंचा लंका को भल भाव में दलीदेवा। एबे छेची रखिथिबा अदा और कंचा लंका को एथरे किछि देदेवा आ भल भाव में मिक्स कर नवा। एबे एथरे देदेवा किछि धनिया पत्र
ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେବା। ଲେମ୍ବୁ ଦେଲେ ତାର ସେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ସାଧା ଲୁଣ ଦେଲିନି କାହିଁକିନା ତେନ୍ତୁଳିରେ ଲୁଣ ଥିଲା, ତ ପୁଣି ସାଧା ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଏଟା ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ତ ଆମର ଖଟା ପାଣି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମଟର ବାମ୍ଫ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖିବା ଆଳୁ ମଟର ସିଝିଲା ନା ସିଝିଲାନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମଟର ଆଳୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ମଟର ବାମ୍ଫରେ ମଟରଟା ପୁରା ସିଝେଇବେନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ରଖିବେ। ଗୋଟା ଗୋଟା ରଖିଲେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସେ। ଆଉ ଆଳୁ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ଦେବେ, ନହେଲେ ଦେବେନି। ଏବେ ଏଇ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଦଳି ନେମି, ଚକଟି ନେମି। ଆଳୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ବହଳିଆ ହୁଏ, ତ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ମଜା ଲାଗେ। ଆପଣ ନ ଦେଇ ବି ପାରନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଥିଲି। ଆମର ଆଳୁ ମଟର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାଇଛି। ଏବେ ବାମ୍ଫ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ବାମ୍ଫ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଟି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଦା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଦା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦଳିଦେବା। ଦଳିଦେଲେ ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗରମା ଗରମ ମଟର ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ମଟର ପାଣିରେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କଟା ହେଇଥିବା କାକୁଡ଼ି, କଟା ହେଇଥିବା ବିଲାତି, କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ତିଆରି କରି ରଖିଥିବା ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି। ଖଟା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେବେ, ଯେତିକି ଖାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ମଟର ବାମ୍ଫ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଚାଖିକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆମର ମଟର ବାମ୍ଫ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ମଟର ବାମ୍ଫ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଚାଖିବା ଆଗରୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍। ଏବେ ଚାଖିକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ମସ୍ତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଖଟା ପାଣି, ତେନ୍ତୁଳିର ଖଟା ପାଣିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟର ବାମ୍ଫ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ଆମ୍ବ କଷି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ସେଣ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିଥାନ୍ତା। ମୋତେ ସେଇଟା ମିଳିଲାନି, ତ ମୁଁ ଏଇଟା
नॉर्मल अदारे कर दी तथापि बहुत सुंदर लगुच जबरदस्त लगुच। तो आज भिडियोटी आमर केमती कमेंट करी निश्चित जनइबे आउ चैनल को आमर सब्सक्राइब कर रखि दिंतु आगु को आमर एमती सुंदर सुंदर वीडियो देखिया रोची। जय जगन्नाथ।